नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी उपास कर खाली मुहटा सुखी जाइए ना सब भल अच्छे एवं आसिक बजला 8टा वीडियो स्टार्ट है 8टा बेलू ये आज नॉनवेज डे तो चलला से सकाल सकाल नॉनवेज करा चलती ये दीज ये शोती देखिए आज पागटा पूरा पूरी मेघुआ मेघुआ पाग है भल लगुच पागटा आम आंब सब के पाचिगला आंब देखुं ना कौन कौन है तुम जन सकाल सकाल कम झगड़ा हो कौन है कौन कौन कल से जगटा को कार बेस झगड़ा है तोर ना कार ए शुणुचु कथा से शुणुची कौन है कौन झगड़ा हो रोषेबास कहीं रोषेबास करनी सी जी तापर होगला ये बैगण भजा एपट साइड बैगणटा आसला एपटा मैं पकई यहाँ हूँ बैगण भजा पाग देखी ना बहुत जोरे मेघुआ मेघुआ पाग थिला एवं पाग देखा ये कौन भूली जाइए मत मालटा केवल ये बढ़िया लगे खरा केड़े जोरे केड़े जोरे खरा खरा वर्षा केड़े खरा होची सकाल सकाल मेघुआ पाग होता गोटे खरा गोटे आंब डाहीटा भांगी गला ना आंब गला डाहीटा भांगी गला माँ को डाक पड़ो माँ को डाक खाऊ आंबरा पाची गला देख पाचिला माँ माँ को मोर ही माने जदि करू करू ना बापा ना कि ये ना शुणे टोटाली शुणे से नहीं जी आंबर आगे घर को पड़ जाइए फाटी जाइए पुणी पचिज बहुत होता आंब ये गछटे तो तेणु भांगीगला आंब डालटा गोटे डाल देख के आंब भांगीगला टेकी पारनी आंब भांगी जीव माने लटकी ना केते आंब भांगी जीव ए डालटा भी भांगी जीव डाल भांगीगला बा ए आंब डाल गोटे देल ना गोटे देल डाकुदी मुझे जी रामाख्या तो घरे बाबा रही बोली तू रह आस्ते पका फाटी जीव आस्ते आस्ते पका फाटी जीव कहली बा हाँ जल्दी जल्दी गोटा अरे से सेपटे पपुलू भाई कहले जे आंब डाल भांगी गला ये रहा कथा नहीं डाल सब कौन है भांगी जीव ए डालटा भांगी जीव भिड़ देले भांगी जाता
ପରେ ଭିଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ଇଏ କର। ହଁ ହଁ ଏଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ଠିଆ ହେଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆସ୍ତେ ନ ଫାଟୁ ଯେମିତି। ଆରେ ଠିଆ ହେଇନି ମୁଁ ଟେକି ସେଇଟା ଏଇଟାକୁ ପକେଇଲି ସେପଟକୁ। ଦେଖୁନ ଇଆଡ଼େ ବି ପଡ଼ିଛି। ମଲ୍ଲିକା ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ଆମ୍ବ ନା ମଲ୍ଲିକା ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖେ ବେଲ ଆମ୍ବ ସବୁ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲ ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ଏଇ ଗଛଟା ବଡ଼ ଗଛଟା ଦେଖିବୁ। ତୋର ଗୋଟୋଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ବଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଳୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖୁଛୁ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଥିବ ନା। ତୋଳ ଜଲ୍ଦି ତୋଳ ସେଇଟା। ହଁ ଗଛ ପାଚିଲାଟା ରଖେ ତୋଳ ଗଛରେ ଅଛି କାଢ଼େ କାଢ଼ିଦେ। ଗଛରୁ ନେଇ ଆସେ ଏଠି ଗୋଟେ। ସବୁବେଳେ ଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଯିବ ଭଲ ନା। ସବୁବେଳେ ଗଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ? ହଁ ସତ କଥା। ଇଲା ଆଣ୍ଟି ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ଇଲା ଆଣ୍ଟି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଗଛଟା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ଏଇ ଗଛରେ। ହଁ ବେଲ ଆମ୍ବଟା ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ପା। ଆଉ ଥିବ ସେ ଉପରେ ହେଇରା ଉପରେ ଅଛି ବଡ଼ ଅଛି। ପପୁଲ ଭାଇକୁ କହିଲେ ସେ ତୋଳିଦେବେ। ଉପରେ ନାଇଁ ସେ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି। ତୁ ତୋଳି ପାରିବୁନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଟା ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ଦେଖିଆ। ହଁ ଦେଖିଆ ଭିଡ଼ିଲେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଛାଡ଼ିଦେ ଆମ୍ବ ଖସି ଯାଉଛି। ଥାଉ। ଏ ବାଜିଲା 4:10 ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆବାଜ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖି ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ। ଭୟାନକ ଆବାଜ ଦେଖନ୍ତୁ 4:10 ହେଇଛି। ଭୟାନକ ଆବାଜ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପବନ ବର୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି। ଏଠି କାହା ବାଇକ୍ ଥିଲା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ବାତ୍ୟାଟା ଛୋଟ ବାତ୍ୟାଟେ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା। ଯେମିତିଆ ଗରମ ହଉଥିଲା ନା ଏଭଳିଆ ବାତ୍ୟାଟେ ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ମୋ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆଉ।